Shalom, selamat pagi Jakarta Live. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan kedua ya di tahun 2022 ini. Dan kita terus dipelihara Tuhan, amin. Amin. Kita selalu setiap musim kita akan terus memuji Tuhan. Amin. Kita akan terus menyembah Dia sampai Dia datang kembali menjemput kita semua. Kita semangat pagi hari ini. Semuanya yang di rumah saling menyapa, saling memberkati, mengucapkan berkat, perkatakan kesembuhan, perkatakan kehidupan atas kita semua. Karena Tuhan selalu baik dan selalu memberkati kita. Amin. Dia menginginkan keadaan kita selalu baik. Dia tidak pernah menginginkan keadaan kita itu sedih, terpuruk, dihantui oleh intimidasi. Tapi Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, ya kan? Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Amin. Oke. Karena Yesus telah membayar lunas semuanya untuk kita. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Yes Lord. Amin Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Ada tempat yang termulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Yes. Thank you Lord. Oh, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu,
give life. You are love. You bring Bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. Great are you, Lord. Sing, you give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Oh, great are you, Lord. Yes. Oh, it's your breath in our lungs. so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Sing, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Yes. Oh, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Yes, Lord, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. Yes, Lord.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang bernafas, segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God all of majesty, risen King, yes, Lamb of God, holy, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star, all the heavens shout your praise, all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Yes, Lord. Oh, Jesus, name above every name. Sing, Jesus, Jesus, beautiful Savior, God all of majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heaven shout your praise.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. How wonderful, wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Jesus. 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 Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. We thank you, God, for this morning. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. We can praise and worship your name, God, name above every name. Sekali lagi kami sembah, kami nyatakan bahwa besarlah Engkau Tuhan Yesus. We want to worship you one more time, God. You are worthy and you are great, God. Mulialah nama-Mu Tuhan. You are worthy, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. That you have power upon our life, Kau God. yang berkuasa atas kehidupan ini Tuhan. And you have the authority upon the whole life. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Thank you, God, for everything. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. So we can still be like this one, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami siapkan hati kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. We prepare our life to receive your body and your blood. Biar ini boleh menjadi peringatan akan Kau Tuhan Yesus. So this has become the remembrance of you, God. Dan semakin memperkuat akan iman kami Tuhan. So it will strengthen our faith. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Baik, saya bacakan satu firman Tuhan di Efesus 1 ayat 7. So I will read the God's word from the Ephesians chapter 1 verse 7. Untuk bahasa Inggris itu ada di layar ya. For the English you can read it on the screen. Dikatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini hal yang luar biasa, jadi dengan jelas dikatakan bahwa oleh darah Tuhan Yesus kita sudah ditebus. Yeah, this is so wonderful. It's stated clearly by the blood of Jesus Christ we already redeemed. Ditebus dari apa? Kita ditebus dari setiap dosa kita. And we redeemed from our sin. Dan kita diselamatkan bukan oleh usaha kita, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. So we saved not because of what we done, but it's because what have Jesus done. Yang diperlukan
hanyalah iman kita kepada Tuhan Yesus. The things that we need is the faith to Jesus Christ. Bahwa kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. That we believe, then we receive Jesus as our Savior and our God. Baik, mari kita angkat roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus. Let's lift up the bread as the symbol of the Jesus body. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah terpecah buat kami Tuhan. We thank you, God, for your body that already break for us. Dan kami percaya bahwa ketika kami dengan iman memakan roti ini sebagai simbol dari tubuh-Mu, kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. And we believe, God, when we eat this bread, that symbol of your body, and we become one. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. You are in us and us in you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman. In the name of Jesus Christ, let's eat the bread in faith. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita angkat jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. Let's lift up the juice as the symbol of Jesus' blood. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu yang sudah tercurah buat kami Tuhan. We thank you, God, for your blood that already poured out for us. Darah perjanjian yang menjamin akan kehidupan kami masuk di dalam kekekalan Tuhan. The promised blood that you already give us for us so we can enter the eternity. Bahwa kami sudah diselamatkan dan ditebus dari setiap dosa kami. That we already redeemed from our sin. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dengan iman mari kita minum jus ini dalam nama Yesus. In faith, we drink this juice in the name of Jesus Christ. Dan saat ini kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa buat setiap saudara mungkin sedang ada yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Now we will pray together for everyone, our family member that have sickness. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa COVID-19 sedang mulai meningkat. Yeah. This day we know that the case of COVID-19 is increasing. Ada beberapa dari kita yang perlu mengisolasi diri dan di dalam pemulihan. So some of us need to be isolated. Tapi hari ini kita akan sama-sama berdoa But today we will pray for them, bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan. that the healing from God will be upon them. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Jesus Christ, today we want to pray. Kami bawa setiap saudara kami, setiap keluarga kami yang sedang di dalam sakit atau kelemahan tubuh Tuhan. We want to bring our brother and sister and our family member that have sickness Ataupun sedang terpapar virus COVID-19 Tuhan. or infected by COVID-19. Kami berdoa hari ini ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. We want to pray, God, that today they will be healed in the name of Jesus Kami Christ. perkatakan setiap virus itu dimatikan di dalam nama Yesus Tuhan. And we want to declare that every viruses will be go away from the body. Kami berdoa ada tubuh yang sehat, ada tubuh yang kuat untuk setiap jemaat-Mu dan keluarganya Tuhan. We want to pray that there will be a healthy body for every member of Jakarta Life. Dan setiap kami boleh melayani Engkau dengan luar biasa Tuhan. And every one of us can serve to you heartily. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dengan iman kami percaya ada mujizat-Mu Tuhan. In faith we pray that there will be a miracle from you. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. In the name of Jesus Christ. Amin. Amen. Baik, kita juga akan berdoa untuk setiap perpuluhan dan persembahan yang diberikan di dalam minggu ini. Also, we want to pray for our offering and tithe that we will give it by this week. Ya, saudara bisa berikan melalui transfer ke rekening yang ada. You can transfer the offering and tithe to the bank account. Mari kita sama-sama berdoa. Let's pray.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap persembahan, setiap perpuluhan Tuhan. God, we pray to you, God, for our offering and tithes. Biar itu boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. So let through this offering and tithe, it can expand your kingdom, God, here. Engkau memberkati, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu untuk setiap yang memberi maupun yang mengelola Tuhan. So let your blessing and peace be upon them who gave to you, God. Biar Kau juga memberikan hikmat untuk setiap orang yang mengelolanya. So also please give wisdom for the one who manage the offering and tithe. Biar itu dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. So it can use to expand your kingdom and for Dalam your nama glory. Yesus kami berdoa Tuhan. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Baik, selamat pagi kami ucapkan buat setiap jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. So good morning everyone, the one who joined this service. Kami juga ucapkan selamat datang buat setiap saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di Gereja Jakarta Live. We want to welcome you also, the one who just the first time to join our service. Ya, kami sangat diberkati dengan kehadiran saudara dan kami berharap saudara juga diberkati. We really blessed that you come, and I hope that you also blessed by our service also. Ya, saudara bisa mengisi form melalui link yang ada di kolom deskripsi. If you the first person come, you can just fulfill the form that you can find it in the description box. Ya, kami rindu bisa terhubung dengan setiap saudara We miss and long to connect to you. dan kita bisa bertemu di waktu yang baik. And later on we can meet in a good time. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama untuk melihat beberapa pengumuman yang ada di gereja ini. So before we listen to the God's word, we will have some announcement for you. Kami akan kembali lagi. We'll be right back. Let the battles come, we'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our Meet them voices. with a song. God will go before God us. will go before us, He shall and overcome. He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song. Our God will go And God before will us. go before He us, shall and He overcome. shall overcome. Come and see what God has done. Our great and mighty one, the Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord Sing it our one more God time. is faithful. Come and see what God has done. Our great and mighty one, the Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Faithful God, you are faithful, Lord. You're so faithful, God. You have won the victory, God. Hey! Baik, mari kita sama-sama berdoa. Okay, let's pray. Bapa, kami datang kepadamu. God, we come to you. Kami mau mendengarkan akan firman-Mu. We want to listen to your word. Kami minta Engkau yang mengurapi akan hati, pikiran, telinga kami Tuhan. So please anoint it our heart, our mind, and our ear. Biar setiap firman yang kami baca, kami dengar itu boleh masuk di dalam hati kami, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dengan lebat Tuhan. So every God's word that we listen and we say it aloud, it will
grow in our heart. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Urapi kami Tuhan. Anointed us, God. Kami rindu untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. We long to study and to listen to your word, God. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ. Amin. Amen. Baik, saya bacakan firman Tuhan di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Okay, today I will read from Romans chapter 12. Tapi verse saya 9 until akan 21. bagi ini menjadi 3 bagian. But I will make this one into 3 parts. Jadi saya akan bacakan satu bagian, kemudian nanti bagian yang lainnya. So I will read the first part by part. Saya bacakan yang pertama ayat 9 sampai 13. I will read it first from verse 9 until 13. Diberi judul perikop ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. So the title of this one is The Advice to Live in Love. Dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Itu firman Tuhan di bagian pertama. That is the first part of the God's word. Saya beri judul khotbah hari ini adalah hidup di dalam kasih. So for the title for this sermon is Live in Love. Ya, apa yang disampaikan Paulus itu begitu jelas buat setiap kita. It's so clearly that Paul stated on Romans Bahwa hendaklah kita mengasihi dengan tulus atau tidak berpura-pura. so let us love one of each other in a good way. Ya, di bagian lain juga dikatakan, Paulus mengatakan bahwa kasih itu tidak pernah gagal. So in the other part, Paul also stated that love never fail. Jadi ketika kita belajar mengasihi itu hal yang luar biasa. When we try to learn about how to love, it will be so good Karena kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. because we do what Jesus wants us to do. Ya, dan dikatakan di ayat yang tadi bahwa hendaklah kita saling mengasihi, melakukan apa yang baik bagi semua orang. So also it stated clearly that let us love one to another. Jadi kalau kita hanya menjauhi yang jahat, tetapi kita belum melakukan hal yang baik, itu berarti kita baru sebagian melakukan firman Tuhan. If we do, it means that if we stay away from the evil things and we do only a good things, we just only do one part of the word. Karena firman-Nya sangat jelas bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Because the scripture stated clearly that we have to stay away from the evil and do good things. Kalau kita belum melakukan hal yang baik, kita belum mengasihi, kita seperti membiarkan keadaan di sekitar kita itu terjadi begitu saja. So if we just stay away from the evil things and we haven't done the good things or love to each other, it means that we only do one part of the word. Seperti dikatakan bahwa yang terjadi biarlah terjadi, ya. So let what happened, it will be happen. Tapi firman Tuhan katakan lakukanlah yang baik. But God's word say we have to do the good things. Seringkali kita sudah melakukan satu bagian, kita menjauhi hal-hal yang jahat yang membuat kita berdosa. So sometimes we just stay away from something evil that make us do sins. Tapi kita belum melakukan bagian yang lainnya, yaitu melakukan hal yang baik. But we haven't done any action to do something good. Jadi mari belajar melakukan yang baik. So let's learn how to do good things. Ya memang ketika kita membaca firman tadi, sepertinya itu mudah. Yeah, sometimes we can think like, if we read the scripture, I think it will be easy. Hendaklah kita saling mengasihi. So
love one another. Oh ya, saya akan melakukan itu. Yes, I will do that one. Tapi pada kenyataannya itu tidak mudah. But in reality, it will be not easy. Ketika kita mengasihi orang yang baik dengan kita, itu akan jauh lebih mudah. If we love someone who love us, it will be easy. Tapi ketika kita mengasihi orang yang belum kita kenal atau bahkan mungkin tidak kita sukai, itu hal yang tidak mudah. You know what? It also will be hard for us to love someone that is we don't know, I mean a stranger. And then we need to love also our enemy or someone that we don't like. It's hard. Alkitab tidak mengatakan kasihilah orang yang layak engkau kasihi. The Bible said not only like we have to love the one who love us, Tapi mengkasihilah satu dengan yang lainnya. but it's stated clearly we have to love one to another. Jadi Alkitab tidak mengelompokkan bagian per bagian. So it's like the Bible didn't group one part to another part. Tapi Alkitab katakan kasihilah semua. But the Bible said we have to love everyone. Bahkan nanti di bagian yang akhir dikatakan kasihilah musuhmu. Even at the end, there will be stated clearly that we have to love our enemy. Karena sebetulnya kita pun juga tidak layak dikasihi. Because actually is not worthy to be loved. Tapi Tuhan Yesus yang melayakkan setiap kita. But because Jesus let us become worthy to be loved. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Because Jesus loved us first Tanpa persyaratan apapun. without any requirement. Tapi dia mengasihi kita terlebih dahulu. That's why he loved us first. Maka kita pun perlu belajar mengasihi semua orang tanpa memandang siapa itu. So it means that we have to learn to love one to another without we see him or we don't know him. Even we don't know him, we have to love them. Ya, di bagian yang pertama ini lebih berbicara untuk diri kita ya. So actually in the first part, most of the scripture is talking about ourselves. Kita juga diminta untuk kita mempunyai kerajinan, untuk kita mempunyai roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. So it's also Paul asked us God through Paul asked us. So we have to be diligent and we have to have a spirit. Ya kenapa ini seperti ayat yang terpisah gitu ya dari ayat yang di atas dan di bawahnya. So it looks like it's separated between the first scripture and the next scripture. Dikatakan bahwa milikilah kerajinan, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. So it means that never be lacking of zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Karena kalau kita tidak memiliki ini, akan sulit bagi kita untuk mengasihi saudara kita. Because if we doesn't have this kind of thing, it will be hard for us to love someone. Kalau kita tidak punya kerajinan, roh kita mati, kita tidak punya sukacita, sulit untuk kita mengasihi. If we don't have any diligence, I mean like also if we don't have the spirit to love, it's really hard for us to love someone. Mungkin kita malah berpikir saya yang harus dikasihi. Maybe sometimes we can think that it should be me to be loved. Tapi firman Tuhan mengatakan, milikilah kerajinan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. But the scripture said we have never be lacking of zeal. Dan di ayat yang 12 itu juga luar biasa. In the verse 12, it's also so awesome. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Be joyful in love, patient in afflictions, and faithful in prayer. Ya, ini juga sulit kalau kita tidak punya hal ini untuk mengasihi orang lain. It's also really hard for us to love someone if we doesn't have this kind of things. Tapi biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan. So let us always put hope in God.
Mungkin ada hal-hal yang menjadi kerinduan kita, doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Maybe we have some struggles that we already pray to God, but God haven't answered it. Tapi firman-Nya katakan, bersabarlah, berharaplah. But His scripture, His word said, be patient and be faithful. Bertekunlah di dalam doa. Be faithful in prayer. Ada doa-doa yang mudah dijawab oleh Tuhan. Yeah, some prayer God can answer it easily, Tapi ada doa-doa yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan. but some prayer God didn't answer directly. Diperlukan ketekunan, diperlukan pengharapan di dalam kita. We need faith and hope in our life Sampai Tuhan menjawab apa yang kita rindukan, kita doakan tepat pada waktunya. until God answer our prayer in the good time. Jadi poin di bagian pertama ini adalah belajar mengasihi. So the first point, the point that we can learn from the first part is learn to love. Tapi kita juga perlu memperhatikan diri kita. And also we need to pay attention to ourselves Kita also. perlu memiliki kerajinan, kita perlu memiliki sukacita, kita perlu memiliki ketekunan, kita berharap kepada Tuhan. We need to be diligent also. We need to be joyful, we need to be patient, and we need to be faithful in prayer. Maka kita bisa belajar mengasihi satu dengan yang lainnya. So we can learn how to love one to another. Kita bisa lebih mudah kita melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. It will make us easily to do something like the God's of word asks us to do. Ya, itu bagian yang pertama. That's the first part. Kita teruskan bagian yang kedua di ayat 14 sampai 16. We will learn from the second part from verse 14 until 16. Dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, ini bagian yang kedua. Yeah, this is the second part. Ini mulai bagian yang menuliskan kita mulai berurusan dengan orang yang tidak kita sukai atau yang kita anggap tidak layak untuk dikasihi. Yeah, this part is talking about something to do with someone who I think like we don't like. Karena dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Because it's stated clearly in the verse 14, bless those who persecute you. Ini yang saya katakan sulit, bahkan bukan hanya sulit, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Maybe I can say this is very difficult to do. Diperlukan kebesaran hati, diperlukan kerelaan hati We need a big heart so we can do that one. untuk kita melakukan firman ini, mengasihi orang yang menganiaya kita. So we can love the people who persecute us. Bahkan itu pun tidak hanya di luar gereja. I think it's not only outside the church. Ada banyak yang terjadi di dalam gereja-gereja ya, saling bahkan disebut saling menganiaya meskipun tidak secara fisik. A lot of thing happens in the church, sometimes like physical contact also happen Tapi in itu the church. bisa secara verbal, bisa secara sikap. Not only the physical contact that be a problem in the church, but also verbal or from the attitude. Tapi saya percaya dan saya berharap itu tidak terjadi di gereja kita. Amin. I believe and I hope it will not be happen. Saya berharap dan kita terus berdoa bahwa kita menjadi orang-orang yang mengasihi. And I pray and I believe that we can be a person that can love one another. Kita belajar menjadi orang-orang yang mengerti. Kita menjadi orang-orang yang sehati satu dengan yang lainnya. So we can learn like become one with another person. Karena di dalam tubuh Kristus tidak ada yang sempurna. Because in the Jesus body there is no one's perfect.
Ada perbedaan, ada kekurangan, ada kelebihan. There is a weaknesses and there is strength. Tapi kita perlu belajar melihat bahwa itu ada kekayaan, anugerah yang Tuhan berikan buat kita. But start from that one, we need to learn that things, weakness and strength is the richness of God that we need to overcome. Kalau kita bisa melihat itu dengan kebesaran hati, kita bisa sama-sama bekerja sama di dalam tubuh Kristus untuk kita melakukan kehendak panggilannya atas gereja ini. So if we can have a humble heart to look at that one and to do what God wants us to do in the church, as our church, we can do all the things. Kita perlu mempunyai pikiran yang belajar, mempunyai pikiran yang positif antara saudara seiman. We need to have a positive thinking to another persons around us. Kita belajar tidak mengutuk satu dengan yang lainnya. We need to try to learn not to curse other people, Tapi seperti firman katakan, belajar memberkati satu dengan yang lain. but like the scriptures say, we have to learn to love one another. Belajar memperkatakan berkat kepada satu dengan yang lainnya. Amin. And learn how to declare a blessing for another person. Maka kita bisa berkata, kita memberkati, tetapi bukan mengutuk. So we can say like, we bless people and not curse them. Juga belajar ketika kita diperlakukan mungkin tidak menyenangkan, kita difitnah, kita diperlakukan tidak benar. Mari kita sama-sama belajar memberkati. So like in the situation that when people treat us unpleasantly or someone insult us, we need to learn to bless them without cursing them. Kita belajar mendoakan. And we learn to pray for them. Ya, kita lanjutkan di ayat yang ke-15, tadi kita sudah baca. We move to verse 15 that we already read before. Ya, dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Yeah, it stated clearly, rejoice with those who rejoice. Menangislah dengan orang yang menangis. Mourn with those who mourn. Ini sepertinya juga mudah, It looks like easy, tapi to do. ternyata tidak. But actually it's not easy. Mungkin kita menangis atau bersedih dengan orang yang bersedih itu lebih mudah. Maybe we can cry with someone that is sad, it will be easy. Tapi kalau kita malah bersukacita di atas penderitaan orang lain, itu artinya itu diragukan apakah kita adalah anak-anak Tuhan. So when we rejoice upon the people sadness, we need to talk to ourselves. We need to doubt ourselves. Are we the sons of God or not? Karena firman Tuhan tidak menuliskan itu. Because the scripture didn't write about that one. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi satu dengan yang lainnya. As a children of God, we have to love one to another. Kita bisa melihat kesedihan orang lain juga sebagai bagian kesedihan kita. We can see people's sadness as part of our sadness. Kita juga bisa melihat sukacita saudara kita itu adalah bagian dari sukacita kita. Amin. We can also see other people happiness as our happiness. Tapi ketika kita melihat saudara kita bersukacita atau diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam hal apapun, seringkali kita tidak tulus ikut bersukacita. Sometimes when we see people, when we see God's bless another people more, sometimes jealousy happen in our life. Karena itu ada kecenderungan manusia kita adalah iri hati. That's why, because of the flesh, human has tendency to be jealous. Kedagingan kita itu kadangkala masih lebih kuat dengan roh kita. Sometimes our flesh is stronger than our spirit. Dan seringkali kita tidak sadar kita sedang iri hati dengan saudara kita. Sometimes we didn't realize that we jealous with other people. Jadi mari kita belajar dengan tulus, kita merasakan apa yang saudara kita rasakan. So let's learn how to be humble so we can feel what other people feel. Kita bersukacita ketika saudara kita bersukacita, kita bersedih, kita ikut
mengambil bagian ketika saudara kita juga sedang mengalami kesedihan. Yeah, so it means that we need to rejoice with those who rejoice, and then we need to mourn with those who mourn. Ya, dan yang ayat 16 ini juga luar biasa. In the verse 16 also it's really good. Sekali lagi dituliskan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. So it's stated clearly, live in harmony with one another. Jadi sebagai kumpulan orang percaya kita perlu memiliki kesatuan hati antara setiap kita. So it means that as a group of the believer, we need to live in harmony with one another. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mempunyai pikiran negatif, tapi biarlah kita mempunyai kesatuan hati. Not like we let them fall or we just do evil things with one another. But the thing is we need to have a harmony with one another. Dan saya suka dengan kalimat yang ini ya. I really like this word. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. So, do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Kalau kita melihat ini sebagai hal yang artinya, oh berarti kita tidak boleh dong mempunyai impian, tidak boleh mempunyai iman yang tinggi. So, if you think that, oh, because of this one, it means that I should not have any dreams and faith for something higher. Bukan itu yang dimaksudkan. Not that one. Bukan berarti kita tidak boleh beriman, kita tidak boleh mempunyai impian yang besar. It doesn't mean that we should not have any dream or faith or hope for something higher. Tapi iman dan impian itu harus atau perlu terukur. But hope and faith, we should measure them. Kita perlu berpikir realistis. We need to be realistic. Bukan berarti kita pasrah dengan apa yang terjadi. It doesn't mean that we have to surrender with all the things happen. Tetapi kita perlu melihat apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, maka kita bisa mengimani hal itu. It means that we have to see what God's already put in our life so we can live in faith with what God have given Saya us. percaya sejauh mana Tuhan mempercayakan segala sesuatunya buat kita, maka sejauh itulah kita bisa mempunyai iman atau impian. So it means that we can think that because God already put something for us, it means that we can put faith in God with what we have done and we can do all the things that God wants us to do. Artinya kalau kita punya impian atau mengimani sesuatu, It means that if we have dreams to achieve something, kita juga perlu melatih diri kita untuk menuju kepada impian dan iman itu. it means that we have to prepare and train ourselves to get that achievement. Contohnya mungkin kita mempunyai impian atau kita punya iman pergi atau tinggal di Rusia. For example, if we have faith and we hope that we can live in Russia, Tetapi kita saat ini tidak melakukan apapun yang mendukung untuk kita bisa pergi atau tinggal di sana. but now we didn't do anything that we need to prepare to stay or live in Russia. Maka itu akan sangat sulit impian iman itu terjadi. It means that it will be so hard for that hope, that your faith, that you want to live in Russia will be happen. Bukan berarti tidak mungkin, It doesn't mean that it's impossible, tetapi Tuhan ketika mempercayakan segala sesuatu, Dia melihat kesiapan kita, kesanggupan kita. because God, when God want to put something on us, God also see are we prepared or not. Tuhan bisa saja dengan kuasanya, Dia mengirim kita tinggal di Rusia. Maybe God with His power can put us and let us live in Russia. Apakah kita bisa bertahan di sana? So, do you think you can survive there? Itu suatu hal yang lain. It's another things.
Tuhan juga bisa dengan kuasanya merawat kita di sana. God with his power also can take care of us in Russia, Tetapi tidak seperti itu. but not like that one. Selalu ada dua pihak yang terlibat di dalam setiap rencana Tuhan. So it should be two part that need to be involved in this kind of things. Yaitu Tuhan dan kita. There is God and us. Diperlukan kesatuan hati antara kita dengan Tuhan. We need to live in a harmony with God. Itu ya, jadi kita perlu bertindak, berpikir realistis. It means that we have to do something realistic. And Kita thinking bisa realistic. belajar, memberkati, mengasihi orang lain dengan hal-hal yang sederhana. So we can learn to love and bless people around us with something simple. Mungkin apa yang Tuhan percayakan, kita punya sedikit makanan atau apapun itu, kita bisa membagikan dengan yang lain. Maybe if we have food to share, we can just share it to people around us. Atau kita mempunyai apapun barang yang mungkin buat kita itu cukup atau berlebih, kita bisa berikan buat yang lain yang mungkin lebih memerlukan. So even if we have something that we can share to other people, our stuff at home, anywhere, we can just share it to them. It will be good for them. Ada banyak hal, banyak cara yang kita bisa lakukan untuk kita belajar mengasihi orang lain, saudara seiman kita dengan hal-hal yang sederhana. Amin. So there is a lot of things that we can do and try to learn to bless people around us with a simple thing. Ya, dan kita lanjutkan di bagian yang ketiga, Let's move to the third part. yaitu di ayat 17 sampai 21. That is in the verse 17 until 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini adalah penegasan dari bagian yang sebelumnya. Yeah, this is the emphasizing from the last point. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Do not repay anyone evil for evil, Tapi justru lakukanlah yang baik kepada dia. but you have to do something to them. Dan firman katakan jangan menuntut balas, jangan merencanakan pembalasan untuk apapun yang itu buat kita tidak adil. Yeah, and also it stated clearly in the scripture that do not take revenge. Firman-Nya tertulis bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. In the scripture it stated clearly that Pembalasan adalah haknya Tuhan. it's mine to avenge. That is God written that one. Jadi kalau kita membalas untuk hal-hal yang buat kita tidak adil, itu berarti kita menjadi Tuhan buat orang itu. It means that we do something to repay some things that is injustice. It means that we want to become like God. Kita mengambil bagiannya Tuhan. We take God's part to do it. Maka kita pun juga akan dituntut menjadi adil seperti Tuhan. It means that we will encourage to be justice Karena like God. Tuhan punya keadilan. Because God has justice. Kalau kita mengambil bagiannya Tuhan, If we take God's part, kita berarti juga dituntut untuk menjadi adil. it means that we need to be have justice also. Jadi mari belajar melakukan apa yang baik bagi semua orang. So let's learn to do all the things, all the good things for everyone. Selalu minta kesempatan kepada Tuhan untuk bisa
menjadi berkat, mengasihi buat orang lain. Ask God the chance so we can bless other people. Ya mungkin hari-hari ini atau kita pernah mengalami kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain atau kita diperlakukan dengan tidak baik. Yeah, so maybe sometimes in this day people treat us not in the good way and unpleasantly. Berdoa kepada Tuhan. We just need to pray to God. Siapa tahu itu memang diizinkan Tuhan untuk kita mengasihi orang tersebut. Maybe that happened because God wants us to learn how to love that people. Mungkin kita diizinkan Tuhan untuk kitalah yang perlu mengasihi dia. So it means that God also let the hardship happen in our life so we can love that person. Kayak saya percaya bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan ketidakadilan, sebetulnya dia perlu mengalami kasih Tuhan. So I will say like this one. A people that do evil things, maybe that person have to feel the love first. Dan bagian kita lah untuk mengasihi orang-orang itu. So that's our part to love that person. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah dipenuhi kasih Tuhan, berarti kita bisa belajar mengasihi orang-orang itu. Because we already feel the God's love. God's fulfill us with His love. So it means that we can love another person. Ya, jadi itu poin di bagian ketiga ini. So that is the third point. Belajar mengasihi orang yang memperlakukan kita tidak adil. So we need to learn to love people that is treat us unpleasantly. Karena kita pun sudah mendapat kasih dari Tuhan. Because we already have the love from God. Baik, saya akan tutup firman ini dengan satu firman di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. So I will close my sermon from today with a scripture from 1 Peter chapter 3 verse 8 and 9. Ya, saya juga minta tim worship boleh membantu kita di sini. I will invite worship team to come. Saya bacakan di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini sangat luar biasa, terutama di kalimat terakhir. Yeah, this is so awesome, especially in the last sentence. Karena di kalimat sebelumnya itu hampir sama dengan apa yang sudah kita baca di Roma 12 tadi. Yeah, because the previous verse it similar to the verse that we already read from Romans. Tetapi di kalimat terakhir dikatakan bahwa kita dipanggil untuk memberkati. But in the last sentence it stated that you were called so that you may inherit a blessing. Tapi bukan untuk memberkati saja, But not only for blessed people, tetapi kita juga dipanggil untuk memperoleh berkat. but we also called by God also to got the blessing from Him. Jadi memperoleh berkat artinya kita mewarisi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Receiving the blessing from God, it means that we may inherit a blessing from Him. Tapi bagaimana caranya kita mewarisi berkat yang Tuhan sediakan? But then how we can inherit a blessing from God? Cuman ada satu cara di firman So ini, there is one thing that we can do. yaitu hendaklah kamu memberkati. It means that let you bless others. Yaitu berarti caranya adalah dengan kita memberkati orang lain. So the way that we can do is to bless other people. Maka kita pun akan memperoleh atau mewarisi berkat. So it means that we will got a blessing also. Tetapi bukan berarti ketika kita memberkati, kita mengasihi orang lain, motivasi kita adalah supaya kita diberkati. But it doesn't mean like if we bless people, so our motivation so I can get a lot of blessing from God. Not Itu that one. adalah bagian lain dari Tuhan yang Tuhan
berikan buat kita. So that's another thing that God's part. So God will give it to us privately. Tapi biarlah kita mempunyai ketulusan, kemurnian untuk mengasihi orang lain. So we have a humble heart and purity to bless and love others. Ya, dan saat kita bersama-sama bisa menciptakan suasana saling mengasihi di gereja ini, di lingkungan kita, So it means that if we can make like the situation, we can love one another in our church, maka ada saatnya Tuhan berkata bahwa kita mewarisi berkat yang luar biasa dari Tuhan. so there will be time that God will say that we were called that we may inherit a blessing. Gereja ini mewarisi berkat yang luar biasa dari So Tuhan. this church may inherit a blessing from God. Ketika kita, gereja ini, mau belajar mengasihi, memberkati orang lain, maka kita akan pada waktunya Tuhan mengatakan kita mewarisi berkat yang dari Tuhan. So we learn when we try to learn to love another, and the church also try to learn other people. It means that we can say that we may inherit a blessing from God. Itu yang saya sampaikan hari ini. So that is that I want to say today. Saya berharap ini boleh menjadi perenungan kita. I hope this one can be our reflection. Ini boleh menjadi satu rema buat kita. So it become a rhema for our life. Mari kita sama-sama berdoa. Let's pray together. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu We Tuhan. thank you, God, for your word. Kami belajar bagaimana kami mengasihi orang lain. We learn about how to love one another. Baik orang yang menurut kami tidak layak untuk dikasihi, Or maybe for the person also that I think it's not worth to be loved. tapi sebetulnya kami pun tidak layak untuk dikasihi. But actually, even me or us is not worthy to be loved. Tapi Engkau Tuhan Yesus yang melayakkan kami, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. But because of your favor, you love us first. Kami berdoa hari ini Tuhan, We want to pray, God, today. biar hati yang seperti Engkau miliki itu Tuhan, boleh ada di hati kami Tuhan. Let we have heart like your heart have, God, so we can love one another. Kami mengasihi, kami memberkati tanpa syarat Tuhan. So we want to bless people and love people without any requirement. Kami tidak melihat siapa dia, kami tidak melihat apa yang dia lakukan atas kami. We will not see who they are and who what have done to us. Bahkan ketika ada orang-orang yang menyakiti kami, memperlakukan tidak adil, kami mau belajar mengampuni, kami mau belajar mengasihi dan memberkati itu. But even when someone or some people persecute us, we want to try to learn how to love and how to bless and how to forgive them. Kau yang memulihkan hati kami Tuhan. You are the one who healed us and restore my heart, God. Engkau yang memberikan kesembuhan buat hati kami Tuhan. That you heal our heart, God. Biar kasih-Mu boleh kembali memenuhi hati kami Tuhan. Let your love fulfill our heart. Kasih-Mu Tuhan Yesus Your love, God, memenuhi kami Tuhan. fulfill our heart. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dan kami boleh memulai mengasihi orang lain Tuhan. And we can start love another. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk kami belajar mengasihi. We want to pray, God. Please give us chance to can be love one to another. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let's receive the blessing from God. Aku berdoa biar Engkau yang memberkati setiap kesehatan jemaat-Mu Tuhan. So I pray, God, let you bless for the healthy for our congregation. Kau yang memberkati setiap keluarga, mulai dari bayi sampai orang tua Tuhan. That you will bless and you bless the people from baby until old age. Kau berkati setiap hubungan, setiap pendidikan, setiap pekerjaan, setiap jemaat-Mu Tuhan. You bless every relationship, every education, every workplace for every congregation in our church, God. Juga Engkau memberkati setiap pelayanan di gereja ini Tuhan. And you also bless the ministry in the church, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God.
Biar kasih-Mu yang besar Bapa, let your big love, God, anugerah-Mu Tuhan Yesus, your blessing, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu boleh ada bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selamanya. and the fellowship with the Holy Spirit can be started from now until forever. Dalam nama Yesus kami berdoa In the Tuhan. name of Jesus Christ, we pray. Amin. Amen. Baik, ibadah kita hari ini sudah selesai. So the sermon is finished. Kami berharap saudara diberkati dengan luar biasa hari ini. I Amin. hope you blessed a lot today. Amen. Dan tetap jaga kesehatan, tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Keep healthy and keep connected to another person. Mari mulai belajar mengasihi satu dengan yang lain dengan Let's- hal-hal yang sederhana. Let's learn to love one to another even with the simple things. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. We will meet next week. God bless you. Let the battles come. We'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our Meet them voices. with a song. God will go before God us. will go before us. He shall And overcome. He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song. Our God will go And before God us. will go before us. He shall And He shall overcome. Come and see what God has done. How great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see. The Lord Sing it our one more God time. is faithful. Come and see what God has done. How great and